हेलो सांग माने वेलकम बैक टू प्लस टू सीएचएससी क्लास आपण मानकु प्लस टू सीएचएससी क्लास को स्वागत जनाउछि। आजिकार ए भिडियो रे आमे माने डिस्कशन करबा प्लस टू द्वितीय वर्ष एमआईएल कविता विभाग रो द्वितीय कविता तपस्विनी पत्र रो टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जहाँकि 2025 बोर्ड एग्जाम पई बेस गुरुत्वपूर्ण। तो चलंतु आ समय डेरी न करी स्टार्ट करबा। ओके, तो एठी आपनकर प्रथम प्रश्न शरण वत्सल ध्वजरिपु गजांकुश एथिरी ध्वज शब्दर अर्थ कौन? एक नंबर प्रश्न, ध्वज शब्दर अर्थ कौन? ऑप्शन क रक्षक, ऑप्शन ख पताका, ऑप्शन ग शत्रु, ऑप्शन घ मित्र। ओके, तो यार राइट आंसर टा होई जिवो ऑप्शन ख पताका। ओके, तापर जिबा दुई नंबर प्रश्न आडकु। दुई नंबर प्रश्नटी एठी नवबामा बोली कवि काहाकु कहिचंती? क सीता, ख सुनार सीता, ग नवविवाहिता द्वितीय पत्नी, घ रुक्मिणी। ओके, तो यार सठिक आंसर टा हो ऑप्शन ग नवविवाहिता द्वितीय पत्नी। ओके, तापर जिबा तीन नंबर प्रश्न आडकु। तीन नंबर प्रश्नटी एठी रामचंद्रंकर सद्गुणावली सद्गुणित हेउथिबो काहीकि? ओके, ऑप्शन क सीतांक श्रुति को मने पकाई, ऑप्शन ख लवकुशं को परिचय पाई, ऑप्शन ग मुग्ध नववधू को मुग्ध करबा पई, ऑप्शन घ ऋषि मानकु आनंद प्रदान करबा पई। ओके, तो यार राइट आंसर टा हो ऑप्शन ग मुग्ध नववधू को मुग्ध करबा पई। ओके, तापर जिबा चारि नंबर प्रश्न आडकु। चारि नंबर प्रश्नटी एठी तापसंक अशांति नाशक बोली काहाकु कहा जायछि? तापस, तापस माने तपस्वी, तपस्वी मानकर अशांत को जे नाश करी ताहाकु तापसंक अशांति नाशक बोली कहा जाय। तो ऑप्शन क रामचंद्र, ऑप्शन ख सीता, ऑप्शन ग रावण, ऑप्शन घ वाल्मीकि। तो यार सठिक आंसर टा हो ऑप्शन क रामचंद्र। रामचंद्र होचंती तापसंक अशांति नाशक जे कि तपस्वी मानकर अशांति को नाश करंती। ओके, तापर जिबा पंचम प्रश्न आडकु। सीता रामचंद्र को चिठी लिखि कौन मागिथिली? ऑप्शन क पुओ दुहिं को राजभोग प्रदान, नव प्रणयिनी को बाहर कर देबा पई, तांको दोष क्षमा कर देबा पई, ना केउ घोर तपस्या करी तांको बर रूपे पाइले ताहा जानिबा पई। ओके, तो यार सठिक आंसर टा होई ऑप्शन घ केउ घोर तपस्या करी तांको बर रूपे पाइले ताहा जानिबा पई से चिठी लिखिथिली। ओके, तापर जिबा 6 नंबर प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्नटी एठी सीतांक पुत्रद्वय किपरि जननींक जीवन कंदाउथिले? ऑप्शन क परस्परंक मध्य कलह करी, ख बिना सहकारी रामायण गान करी, ऑप्शन ग रामचंद्रंक कथा मने पकाई, ऑप्शन घ पितांक परिचय पचारी। ओके, तो यार सठिक आंसर टा होई जिवो ऑप्शन ख बिना सहकारी रामायण गान करी से माने जननींक जीवन कंदाउथिले। तापर जिबा 7 नंबर प्रश्न आडकु। 7 नंबर प्रश्नटी एठी स्क्रीन ऊपर तरुलता को गान कौन शुणी अथय हंती? तरुलता गण कौन शुणी अथय हंती? ओके, तो ऑप्शन क सीतांक क्रंदन, ऑप्शन ख लवकुशंक रामायण गान, ऑप्शन ग ऋषि मानकर ओंकार ध्वनि, ना ऑप्शन घ ऋषि मानकर वेद ध्वनि। ओके, तो यार राइट आंसर टा होई जिवो ऑप्शन ख लवकुशंकर रामायण गान शुणी। ओके, तापर जिबा 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्नटी एठी आपनक स्क्रीन ऊपर सीतांक सीतु द्वयंक मन कौन पाई सेमानंको आकर्षित करि नथिला? क रामचंद्रंकर पद पंकज दर्शन करिया पाई, ना ऑप्शन ख राजा रामंक निकटे रामायण गान करिया पाई, ना ऑप्शन ग मातांक प्रति होइतिबा अन्यायर प्रतिशोध नेबा पाई, ना ऑप्शन घ अयोध्या जाई निजर पितांको परिचय देबा पाई। ओके, तो यार सठिक आंसर टा होई जिवो ऑप्शन क रामचंद्रंकर पद पंकज दर्शन करिया पाई। ओके, तापर जिबा 9 नंबर प्रश्न आडकु। ओके, 9 नंबर प्रश्नटी एठी कौन शुणी सीतांक हृदय हानि हेउतिला? हृदय हानि हेउतिला। ऑप्शन क शिशुद्वयंक क्रंदन, ऑप्शन ख रामचंद्रंक गत दुखर कहानी, ऑप्शन ग जनकंक असुस्थता, ऑप्शन घ रामचंद्रंक अश्वमेध यज्ञ। ओके, तो यार आंसर है जिवो ऑप्शन ख रामचंद्रंक गत दुखर कहानी शुणी तांकर हृदय हानि हेउतिला। ओके, तापर जिबा 10 नंबर प्रश्न आडकु। 10 नंबर प्रश्नटी एठी रामचंद्र सीतांक प्रेम को कहीं स्वप्न माने करिवे बोली सीता लिखिछंती? ऑप्शन क नव प्रणयिनी मुख दर्शन करी,
ଅପସନ୍ ଖ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି, ଅପସନ୍ ଗ ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇ, ଅପସନ୍ ଘ ରାମାୟଣର କଥା ଶ୍ରବଣ କରି। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟା ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ କ ନବପିଢ଼ିର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରି। ଓକେ, 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ବୁଝିଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବାଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଭିଡ଼ିଓର ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପେ ଆପେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ଯିବା 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଇଠି, ସୀତା ପତ୍ର ଲେଖୁଥିବା ବେଳେ କିଏ ହସି ହସି ପହଞ୍ଚିଲି? ଅପସନ୍ କ ବାଲ୍ମୀକି, ଅପସନ୍ ଖ ସଖୀ, ଅପସନ୍ ଗ ଲବକୁଶ, ଅପସନ୍ ଘ ରାମଙ୍କ ଦୂତ। ଓକେ, ତ ଏଇଠି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟା ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଗ ଲବକୁଶ। ଓକେ, ସୀତା ପତ୍ର ଲେଖୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ହସି ହସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ଯିବା 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ। କବିତାରେ ଦିନ ଭିକାରୁଣୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ କ ନବବାମା ବା ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀ, ଅପସନ୍ ଖ ସୀତା, ଅପସନ୍ ଗ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମା, ଅପସନ୍ ଘ ସୀତାଙ୍କ ମା। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟା ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଖ ସୀତା। ସୀତା ନିଜକୁ ଦିନ ଭିକାରୁଣୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ। ଦୁଃଖଗିରିର ବଜ୍ର କିଏ? ଦୁଃଖଗିରି ମାନେ ଦୁଃଖ ରୂପକ ପର୍ବତର ବଜ୍ର କିଏ? ଯିଏକି ଦୁଃଖଗିରିକୁ ଚୁର ଚୁର କରିଦିଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? କ ବାଲ୍ମୀକି, ଅପସନ୍ ଖ ରାମ, ଅପସନ୍ ଗ ରାବଣ, ଅପସନ୍ ଘ ହନୁମାନ। ଓକେ, ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟା ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଖ ରାମ। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ। ମହାଯଜ୍ଞରେ କିଏ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ କ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଅପସନ୍ ଖ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଅପସନ୍ ଗ ହନୁମାନ, ଅପସନ୍ ଗ ସୀତା। ଓକେ, ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟା ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ କ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାଯଜ୍ଞରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଯିବା 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ। ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର କବିତାର କବି କିଏ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ, ଅପସନ୍ କ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଅପସନ୍ ଖ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଅପସନ୍ ଗ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ, ଅପସନ୍ ଗ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଓକେ, ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟା ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଖ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ। ଯଜ୍ଞରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ମାନ ଦାନ କରୁଥିବେ? ଅପସନ୍ କ ସୁନା ରୂପା, ଅପସନ୍ ଖ ଗାଈ ଗୋରୁ, ଅପସନ୍ କ ଅମାପ ଧନରତ୍ନ, ଅପସନ୍ ଘ ଫଳମୂଳ। ଓକେ, ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟା ହୋଇଯିବ ଅମାପ ଧନରତ୍ନ ଆଉ ପାଟବସ୍ତ୍ର ମାନ। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ। ପିତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ କେଉଁମାନେ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ବଞ୍ଚିତ? ଓକେ, କ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଖ ଲବକୁଶ, ଗ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ଘ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍ ମାନେ ଉପର ତ କୌଣସିଟି ବି ନୁହେଁ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟା ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଖ ଲବକୁଶ, କାରଣ ଲବକୁଶ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ। ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ କାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୁଃଖ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି? ଓକେ, ଅପସନ୍ କ ଏଇଠି ପବନ ପୁତ୍ର ହନୁମାନଙ୍କୁ, ଅପସନ୍ ଖ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, ଅପସନ୍ ଗ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ, ନା ଅପସନ୍ ଘ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଓକେ, ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟା ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଖ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ଜ୍ଞାନୀ ଓ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୁଃଖ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବା ବିଚାର କରନ୍ତି। ତାପରେ ଯିବା 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ। ଶିଶୁପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟ କାହା ସହ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଉଥିଲେ? କ ସୁଗ୍ରୀବ, ଖ ବାଲ୍ମୀକି, ଗ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଘ ବଶିଷ୍ଠ। ଓକେ, ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟା ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଖ ବାଲ୍ମୀକି। ସେମାନେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହ ରାମଙ୍କର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ବା ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ। କାହାକୁ ଦେଖି ସୀତାଙ୍କ ପତ୍ର ଲେଖା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା? ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଦେଖି ସୀତାଙ୍କ ପତ୍ର ଲେଖା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା? ଅପସନ୍ କ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, ଅପସନ୍ ଖ ଲବକୁଶଙ୍କୁ, ଅପସନ୍ ଗ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ, ନା ଅପସନ୍ ଘ ରାବଣଙ୍କୁ। ଓକେ, ତ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତ ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟା ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଖ ଲବକୁଶଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ପତ୍ର ଲେଖା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା।
आई होप कि सांगमाने आपण भिडियोटी को भल भाव बुझीथिबे जदि बुझीछंती लाइक करिवे सब्सक्राइब करिवे और शेयर करबा को भूलिबे नाही एवं सब्सक्राइब पाखर थिबा घंटी चिन्ह को दबाई देबे जहाँ फल कि आपण मोर नुआ नुआ भिडियो गुडा को देखि पारिबे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।